মিনুকে খাবি বেশ মিনুকে খাবি কেটে খাবি মিনুকে কি জন্য খাবি ওকে বলো ওকে দেখতে পাচ্ছ না ও খ্রিস্টান হয়ে গেছে ওই জন্য দেখতে পাচ্ছ না বাহ শয়তান বাহ চালাকি শয়তান তো এখানে এসছে লজ্জা লাগছে না শয়তান কেন এসছে এখানে কি জন্য এসছে বলো মিনুকে খাবে বাহ বাহ ঠিক শয়তান করুপ হয় আমি তো জানি না আমার কোনো শক্তি নাই কিন্তু আমি তো একদম ভয় লাগছে আমাকে ভয় লাগছে না শয়তানকে দেখে আমি ঘর ঢুকে যাব আমাকে খাবে না কি শয়তান আমাকে খাবে না মিনুকে খাবে না মিনুর মাংস খুব ভালো লাগবে না রক্ত ভালো লাগবে না মাংস ভালো লাগবে রক্ত ভালো লাগবে ঠিক বেশ তোমাকে এবারে ছাড়বো সব কিছু তো বলবে এবারে ছাড়বো তোমাকে করো ভয় শয়তান দেখি করো ভয় কালি কটা রূপ হয় তিন রূপ উদুক না মাসে মানিয়াল কাম মা জিসওয়াল রে এক কানা लेने तीन रूप शैतान दो बिना कर ओ ठीक तो आमे मोजम गया से बा मोजा सफल लई मोजम टेस्टाइडा ओई शैतानी में उडुंग तमा उडुंग ये चल शैतान चल शैतान चलक शैतान हालेलुया चल शैतान चल हालेलुया या सॉरी देखे तुम चले जाओ शैतान काकुला में के ना ओटे की चलाने बुका चल चल बोल हालेलुया नुइरन गंजन कोई कर हां क्या बोला अच्छा हालेलुया कितनी तक सामने हालेलुया हालेलुया हे प्रभु नु यानी तुम नाम के मीनू ए जिसु मीनू को अचोगन सीता अलुम संथाव एकदम अचोगे एकदम चला में तीन मरण शैतान का ना तीन मरण कली का ना एक कली का जाएगा कली का ना चमर पड़ा जाबे कि ना सही तो बोलो सप्पा सप्पी बोलो जाबे कि ना किंतु तारा को जेते हो तुम्हें जेते कोनो पूजा पाठ मीनू पूजा करबे ना हालेलुया पूजा बापू जया तो पहुंचो चल हालेलुया ओचोगे नहीं ये यीशु हम तो ओचोगे यीशु नहीं थे ओचो काय नहीं तो ओचोगे दया यीशु दया भाई बोला हालेलुया बोलो
lagi. Salah lagi. Hah? Minum jamnya? Udah tinggal lagi aku mana? Salah berbat dia. Arman dia kami minum jamnya. Datang kali ocokan mau itu, ocokan. Ocokan. Haleluya. Eji sudaya ini. Eji sudaya ini. Mau jangan ni beri eji. Ocokan Yesus. Ocokan. Haleluya. 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 Hey Prabhu Yesus. हम दयावान में बाबा वो जो कहते हैं मैं मुसीबत में बाबा हे यीशु हमें प्रेम में दे दे यीशु दयावान में बाबा मैं गोड़ कर बोला ने जो मुझे ठीक कोई बड़ी शैतान ने बच्चों किया यीशु बच्चों किया बाबा चोट कर पे सुनती